actually video vlog करता हूँ बाहर में सब इतना बढ़ता है आधी बार actually video करता बाहर करता लो आणि पाऊस येलो ओके सो व्हिडिओ शूट करपाक लागून भायर सरपाक गेलो हांव आनी पावस जस्ट बायक हांवें भायर काडल्यान पावस येयलो बट तेज्या पयलीं हांवें आतां स्टार्टींग व्हिडिओन एक शूट घातलो पळय बायक स्टार्ट मारून वयता तो एक्चुअली मागीर काडलो बट जेन्ना रियलिटी जेन्ना बायक स्टार्ट मारपाक येयलो तेन्ना पावस येयल्लो ओके आनी आतां तुमी दिसता हांव भिजतालो दिसता आसतलो तुमकां आता एक्चुअली हांव येयला न्हंय कडेन आवाज तुमकां सारको येनासतलो बट एज यू कॅन सी न्हंयचो आवाज येता आसतलो तुमकां चडसो एक्चुअली आयज हांव व्लॉग शूट करपाचो ना अशें चिंत्तालो कित्याक तर पावस भरपूर पावस वचपाचो कसोच रेडी ना पावस वचपाक सो ही म्हाजी बायक ती घेवन येयला हांव as you can see पुलार येयला पुलार पावस बेजार काडटा व्हिडिओ शूट करपाक मेळना इन केस इफ पावस गेलो न्हू हांव एक 15-20 मिनटां टायम पळयतलो इन पावस गेलो जाल्यार हांव व्हिडिओ शूट करतलो अदरवायज हो जो व्हिडिओ आहा तो कंटिन्यू दवरून फाल्यां व्हिडिओ कंप्लीट करतलो शूट करून दुसरें कितें एडिशनल एड करून बिकॉज फाल्यां 22 म्हणजे परवा 2 दिसान हांव ऑलरेडी मडगांव वचपाचो आसा तेन्ना एक ब्लॉग शूट करतलोच हांव ऑलरेडी सो हो मोबायलूय भिजता आनी हांव तर रेनकोट घालून आसा बट मोबायल मेन म्हळ्यार भिजता आनी मोबायल भिजपाक जायना तुमी जाणा आसतले मोबायल इज मोर इम्पॉर्टंट सो मोबायल भिजपाक जायना तरी पूण हांव भिजयता मोबायल कित्याक इतलेंच जाला इन्सिडेंट इतलोच जाला आनी कांय दाखोवंक शकना हांव पावस जर गेलो जाल्यार मागीर हांव व्हिडिओ शूट करतलो एक ऑलमोस्ट 10 मिनटाची व्हिडिओ करपाची ट्राय करतलो आनी मागीर अपलोड करतलो आनी जर जायना जाल्यार मागीर फाल्यां कंटिन्यू करतलो ओके ना पावस वचपाना हे शुअर कळ्ळें तुमकां पावस वचपाना हांव घर गेल्यार बरो कित्याक हांवें जॅकेट घातला पॅन्ट घालूना तेका लागून हांव घर गेल्यार बरो सुट्टलो जाल्यार बेश्ट हांगा काय फायदो ना सो या व्हिडिओ पळयतलो हांव ट्राय करतलो जावचो व्हिडिओ घरा कडेन वचोन कितें जाता खबर आसा आवय बापाय कडेन हुजीर तेंचे हुजीर ब्लॉग करूं शकना कितेंय जावं दी ते मातशें कोता येता तेंचे हुजीर फ्रेंड सर्कल बी ते आसल्यार कोता येता दुसऱ्या कोणाचे हुजीर बट आवय बापायचे हुजीर ब्लॉग करप इज लायक कशें दिसता खबर आसा तेंकां बरें वा कितें करता अशें दिसता तेंकां सो तेंच्या हुजीर करचो ना हांव ब्लॉग so yes आयज डेफिनेटली I can't do anything more than this पावस वचपाचें पळयना एक्चुअली हांव व्हिडिओ एक्चुअली शूट करपाचो नाशिल्लो आयज ब्लॉग करपाचोय नाशिल्लो हांव कित्याक जाणां पावस स्टार्टींग जेन्ना सकाळीं पळयलो सकाळीं साकून पावस तसोच आसा सो हांव जेवलो आनी न्हिदलेलो 3:30 जाली कशी 3:30-4 जावपाक गेली म्हाका जागूच येना जाली जाग येयली बट भायर वचपाक व्हिडिओ पावस पळोवन बट स्टील मातशें आळशीपणा कमी करून ब्लॉग करपाची तयारी केल्ली बट पावस नासलेलो तेन्ना एक्चुअली बट भायर सरपाक येयलो आनी पावस येयलो सो आतां काय फायदो ना करून सो भिजता तो पळयता तुमी झाडां पोंदा हे पळय झाडां पोंदा ओके सो बरें बाय फाल्यां कंटिन्यू करता ओके म्हाका खबर ना मातशें व्हिडिओ कशें जाता हे आजून मातशी हांव उलयता बट आजून हांव जाणा की सारकें जायना म्हणून बट मातशें कॉम्प्रोमायज करा तितलें करचेच पडटलें ओके थँक्यू कंटिन्यू करतलो गायज हे अशें आसा न्ही की ब्लॉगूच करपाक इतलो स्ट्रगल करचो पडटा देवा
ब्लॉग करपाकूच इतलो स्ट्रगल करचो पडटा. ओके, न्हंय तुमी पळयता, उदक भरपूर आसा न्हंयेन. एक्चुअली न्हू व्हिडिओ कशे भाशेन कंप्लीट करून अपलोड करूं अशें दिसता, बट One eternity later. ओके काय पावस बरें खूब पडटा. आमचे भुरगे फुटबॉल खेळपाक वचपाक येता. काय म्हणगो जाल्यार 5:50 असो जावपाक येयला. हांव तुमकां झूम करून दाखयता ते. आमच्या घराच्या ऑपोजीट बस स्टॉप आसा आनी बस स्टॉपार बसला ते. ओके, झूम करून तुमकां दाखयता हांव. हे पळय, हे आतां भुरगे फुटबॉल खेळपाक वचपाचे आनी पावस कितलो पडटा तो पळया तुमी. हो सत्री घेवन भोंवता आनी हांगा शी खाता. हांव तर वचपाचो ना, बिकॉज म्हाजे ऑलरेडी हांव बोट फोडून घेतला फुटबॉल खेळटाना विदाउट शूज. आनी हे भुरगे फुटबॉल खेळपाक ह्या पावसान वचपाचे. हाव कॅन इट बी पॉसिबल? म्हणजे भुरग्यांक खेळपाक जाय मिन्स खेळपाक जाय, कितेंय जावं न्ही. नो मॅटर वॉट इज दे गोईंग ऑन. पावस कितलो पडटा तो फरकूच पडना. खेळपाक जाय मिन्स खेळपाक जाय. दॅट इज द डेडिकेशन फॉर प्लेइंग स्पोर्ट्स and especially football and cricket.